السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحاول ما امكن نشرح ديداكتيك ونبسطو بطريقه بسيطه ان شاء الله. وهذا العام بحول الله الغالب ان شاء الله يتحط لا ديداكتيك نتاع لا ليكتور ان شاء الله. ناخذ واحد النموذج او هذا النموذج هذا ديال المباراة ديال 2018. نبداو بلا بروميير كيسيون. شنو تيقولوا لنا؟ بطبيعه الحال راه كيكونوا عطاوك نص قبل. لا بروميير كيسيون شنو هي؟ Élaborer une fiche pédagogique pour cette activité en tenant compte des consignes suivantes. La première question, définir les deux objectifs d'apprentissage. Tout d'abord, les objectifs d'apprentissage. Il y a trois objectifs سهلين حتى الحفظ. Identifier les caractéristiques d'un texte كما كان. Il y a narratif, il y a descriptif, il y a informatif, il y a كما كان عندك le texte. Identifier les caractéristiques d'un texte narratif, par exemple. Identifier la structure d'un texte narratif. Lire le texte de manière expressive. سهلين. Trois objectifs. Identifier les caractéristiques d'un texte narratif, identifier la structure de texte narratif, lire le texte de manière expressive. سهلين حفظوهم. نجيو لا كيسيون اللي من موراها قال لك مونسيوني لو ماتيريال ديداكتيك ا اوتيليزي. اللي كنعرفوا الماتيريال ديداكتيك اللي كنعرفوه ديما هو لو طابلو و المانيوال. فهاد الحاله اللي عندنا لا غيكونوا دي زيماج. شنو هما هاد لي زيماج؟ اي حاجه عندي في التكست يمكن لي ندير لي زيماج ديالها. مثلا ديال مثلا مونطاني، ديال لا ناتور، ديال لي زارب، ديال لي زوم، لي فام، اللي بغيتي اللي عندي في التكست يمكن لي نديرها. مثلا كارت دافريك، مثلا دي موني، مثلا اللي يقدر عندي في سيتي في التكست ويقدر تكون اون ايماج نقدر نديرها. سهله مهله. دابا لا كيسيون اللي موراها اللي هي 3-1 فورمولي des questions et aux consignes pour amener les élèves à émettre des hypothèses de lecture. 3 questions ou 3 consignes اللي بغيتي. في هذه الحاله في هاد لي زيبوتيز دو ليكتور شنو خصني ندير؟ نكتب دي كيسيون قبل ما نقرا. دي كيسيون اللي كنلاحظها غير من الشوفه. مثلا الشوفه ديال لو تيتر ديال لو تكست ديال لي زيماج. هادشي اللي غنطرح فيه الاسئله. باغ اكزومبل كيلي لو تيتر دو سو تكست. ساهله شنو هو التيتر ديال هاد لو تكست هذا؟ او لا d'après le titre de quoi s'agit-il dans ce texte. يعني على حساب العنوان علاش يتحدث النص. او لا d'après les images affichées اللي ديجا سيتيناهم في لي مويان في لي ماتيريال ديداكتيك. غنكتبهم ونسد بين قوسين quels seraient les éléments cités dans ce texte. ou là d'après le titre et la référence, de quel type de texte s'agit-il. La référence هي اللي كتكون تالي مكتوبه صغيره في التالي ديال النص، يعني منين ماخذ النص. هذاك هو لا ريفيرونس. نردوا له شي شويه البال، شي مرات راه كيكونوا دي كاستيون منه. نجيو لا كاستيون بي. vérifier les hypothèses et construire le sens du texte. 6 questions او كونسين. نعطيو 6 ديال لي كاستيون. شنو كنقصدوا بهذه المرحله؟ اسئله الفهم. اي كاستيون يمكن اي جمله يمكن لي في النص نردها سؤال ديال الفهم بسيط عادي جدا. نبداو بلا بروميير كاستيون. quel est le type de texte. justifie ta réponse. مثلا تكست ناراتيف justifie علاش ناراتيف، حيت كيعاود وكذا وكذا. حتى مور هذا الفيديو نحط لكم القواعد الفرنسيه ان شاء الله ونهضروا على لي تيب دو تكست. مثلا قلنا quel est le type de ce texte. justifier la réponse. justifier la réponse ديالك. مثلا quel voyage le narrateur évoqua-t-il dans ce texte. أعطيني لو فواياج لو ناراتور. شوف اسئله الفهم ساهلين ماهلين. غتلعب غير بادوات استفهام.
او المكان، سميتو مثلا كوا، مثلا كال، مثلا تعطي لي الكال، مثلا كومون، مثلا بوركوا. غتلعب هي بهادو. شي مرات دير غير لانفيرسيون ديال السوجي. فهاد النص هذا كما كتشوفوا عندنا الاسئله. عندنا موراها quel voyage le narrateur évoqua-t-il dans ce texte. Le voyage du narrateur à l'Afrique durant combien d'années. مثلا qu'a-t-il a beaucoup aimé. De quoi se vient-il toujours. Quel type de musique écoutait-il. Comment les touristes venaient-ils en Afrique. Pourquoi les touristes étaient-ils surpris. Quel était le rêve de touriste. مثلا أسئلة الفهم بساطين، يمكن لي أي جملة نحولها لسؤال الفهم. بسيط ساهل ماهل، زعما ماشي شي حاجة اللي صعيبة شي شوية. نجيو للسي. réagis au texte. Deux questions ou consignes. réagis le texte يعني من بعد قريتي لو تكست غتعطي البوين دو في ديالك. مثلا واش تعاطفتي مع داك البيرسوناج، واش بغيتي داك البيرسوناج، واش كرهتي داك البيرسوناج. باغ اكزومبل مثلا الا كانوا كيهضروا على شي مدينه بقوه ما وصفوها، واش بغيتي انت تزور ديك المدينه. غتعطي البوين دو في بيرسونيل ديالك، شنو خديتي من لو تكست من بعد ما قريتي لو تكست. شنو خديتي منه، شنو هما لي سونتيمون اللي خديتي منه، شنو عجبك في لو تكست، شنو ما عجبكش في لو تكست. غتعطي البوين دو في بيرسونال ديالك. باغ اكزومبل هاد لوكا اللي عندنا باغ اكزومبل كابريسي دون سو تكست. هاد كابريسي دون سو تكست ديرها ديما. مي لي كيسيون الاخرين انا نعطيهم لك. باغ اكزومبل كابريسي dans ce texte. Nous dit le texte. Comment trouvais-tu le voyage évoqué dans ce texte, par exemple. Quel sentiment la lecture, ce témoignage a-t-il provoqué en toi, par exemple. Souhaitais-tu visiter quelques pays d'Afrique. Pourquoi. مثلا qu'as préféré-tu voyage seul ou en groupe et pourquoi. هذا كي نعطيك باغ اكزومبل يعني شنو هي بوين دو في ديالك من بعد ما قريتي لو تكست. هذا هي لا رياكسيون او تكست. كنتمنى يكون واضح. شو السؤال رقم جوج واحد. Identifier deux difficultés d'ordre lexical et deux autres de type syntaxique. Les difficultés lexicales هي معجمية، صعوبة المعجمية. les difficultés syntaxique هي اللي كتعلق بالأساليب والتراكيب، وكاين فونيك اللي كتعلق بالنطق. باش ديرها في بالكم، ربما يعطيوها لكم تكونوا عارفه 3 ديفيكولتي ولا يقول لك خرج لي 3 ديفيكولتي. قبل اتعطيني هاد لي ديفيكولتي وغدير بحسابك بانك في السؤال اللي موراه يقولوا لك عالجهم، طريقه تعالجهم. اتخرج لي ديفيكولتي. مثلا لي ديفيكولتي ليكسيكال اتخرج واحد الكلمات اللي انت اصلا ديجا عارفهم، عارف السينونيم ديالهم وعارف الاضداد ديالهم، باش يمكن لك تعالجهم في السؤال اللي من موراه. شي اسئله تكون عارفهم انت وفاهمهم. كما قلت لكم اتخرج كلمات تكون انت ديجا عارف السينونيم ديالهم وانطونيم ديالهم، يعني المرادفات ديالهم والاضداد ديالهم تكون عارفها، عاد تكتبهم. لان في السؤال اللي موراه يقدر يقول لك تخيطي عالج لي هاد لي ديفيكولتي، كيفاش دير تعالجهم هاد لي ديفيكولتي. هذا تكون انت ضارب حسابك باش ما تكونش بتعاود جوج المرات ديال الخدمه. حنا قلنا ليكسيكال. باغ اكزومبل نعطينا اكزومبل ديسو. باغ اكزومبل نعطي جوج ديسو. شحال طالبين منا هما جوج ديسو ايموسيون مثلا. ديسو ايموسيون. و دي ديفيكولتي دو تيب سانتاكسيك نعطي جمل هما جوج، مثلا جوج الجمل ولا 3 الجمل. تقدر تعطي جمله طويله ما مقسماش ومن بعد فاش تعالجها تقسمها. تقدر تعطي جمله تعطي فيها لو جروب نومينال فينا هو، لو جروب فيربال فينا هو. نشرحكم ان شاء الله في القواعد اللي ندير من بعد. وهكا وصافي. وغنكتبوا نكونوا ديك الساعه سالينا لي ديفيكولتي و ميم طون صوبنا درنا في بالنا بان الا تخيطيناهم الا عجناهم غنكونوا عندنا الجواب اللي من مور هذا. الطريقه تكون خرجتي
لي ديفيكولتي ليكسيكال معجميه، كلمات معجميه، و لي ديفيكولتي سينتاكسيك، كلمه جمل اللي يكونوا طوال وتحدد فيهم جروب نومينال وجروب فيربال، ولا عطاوك فونيك اتحدد الكلمات اللي كيجيوك انت اصلا صعابين في النطق. السؤال اللي موراه جوج montrez comment vous procéderez pour traiter chacun des difficultés avec les élèves. كيفاش غتعالج هاد المشاكل هادي؟ امشيو كما قلت لكم المشكل ديال المعجمي ليكسيكال او بيان ليكسيكال. باش نعالجوه بالسينونيم، نعطيو السينونيم ديالو، لونطونيم ديالو، لومبلويي اولا لومبلوا ا لومبلوا دي مون اون كيستيون اي اون فراز. يمكن لك تحطو في لي كيستيون وفي لي فراز وتديرو في ان كونتكست نص. امشيو لي ديفيكولتي تريتي لي ديفيكولتي سانتاكسيك. غنكتبو جوج ديال الجمل، وحده طويله بزاف وحده عاديه، ونجزئوها لجروب نومينال سوجي جروب فيربال. جروب نومينال سوجي لو سوجي، مثلا هنايا لي توريست eux venaient souvent en voyage organisé. Les touristes هذا جروب نومينال سوجي. من venez قبيله قلت لها venez حتى اورغانيزي هذا جروب فيربال. حنايا طخيناها عالجناها. غنمشيو للجمله اللي من موراها غنقسموها على جوج الجمل صافي. هادشي اللي غنديرو حنايا بهذه الطريقه عالجناها. La question 3. Pour assurer l'articulation lecture-écriture, vous choisissez d'exploiter le texte étudié en lecture Voyage en Afrique pour une activité de production écrite. Ça, c'est la production écrite. Proposer un scénario. C'est un scénario pédagogique. Pour la mise en œuvre de cette activité en tenant compte des indices suivants. نخدموا les indices suivants. هنايا قال لك السيناريو بيداغوجيك يعني لافيش بيداغوجيك ديال من ديال production écrite. La question A. Définir l'objectif d'apprentissage. Viser. شنو هو l'objectif d'apprentissage فهاد لو تكست هذا لا voyage en Afrique؟ هو سيدي la production d'un texte narratif. في هاد الحالة اللي عندنا جواب على la question A هي l'objectif. شنو هو définir l'objectif d'apprentissage؟ هي la production d'un texte اللي هو voyage en Afrique d'un texte narratif. امشيو la question اللي من موراها la question B. Mentionner les étapes méthodologiques à suivre en précisant pour chacune d'elles les activités de l'enseignante et les tâches des élèves. عفوا إلا طلبوا منك les activités d'enseignant et les activités des élèves صوبهم. طلبوا منك activité وحده ديال l'enseignement صوبها اللي بغيتي، اللي عطى على حسب السؤال اللي عندي، سواء كانت في لافيش ديال لا ليكتور سواء في لافيش ديال برودكسيون اكريت. نمشيو لي زيتاب ديال لا برودكسيون اكريت. بيداغوجيك لافيش بيداغوجيك نتاع برودكسيون اكريت كتكون من 4 ديال المراحل. لا فاز بريباراتوار، la rédaction des premiers jeux, relecture et la correction des premiers jeux, écriture et amélioration des productions. نبداو بلا فاز الاولى بريباراتوار. لا فاز بريباراتوار اول حاجه كنبداو بها، تفكروا يا فاش كنا كنقراو صغار شنو كنا كنديروا قبل ما نبداو برودكسيون écrite باش تساعدكم على الكتابه. indiquer le texte support à lire. كتعطي التلاميذ اون تكست يقراوها. داك التكست اللي عندي اللي كاتبو انا كتفكر داكشي اللي قرينا كاتبو في السبوره او في النص كنقراوه. شنو كيديروا هادو لي تاش دونسينيون؟ indiquer le texte support à lire. شنو كيديروا لي زاليف لي تاش دي زاليف لي لو تكست سيبور؟ كيقراو هذاك لو تكست اللي عطاه لنا الاستاذ، اللي قال لك الاستاذ قراه. شنو اللي موراها؟ في identifier le type de texte à partir de ses caractéristiques. أتعطيني في identifier le type de texte à partir de ses caractéristiques. هذه tâche d'enseignant.
امشيو les tâches ديال les élèves. Identifier le type de texte en se basant sur les indices précis, personnages, lieux, tâches, chronologie des événements, etc. نكونوا حددنا لو تيب دو تكست. شنو هو التكست؟ يا ناراتيف يا ديسكريبتيف. المهم اون سو بازون سيغ دي زانديس، وكنركزوا على لي زانديس اللي عندنا في النص، بحال لي بيرسوناج، الشخصيات، لو طون، الوقت اللي كيكون مهم، لي فيرب فين مصرفين، والوقت ديال لو تكست اللي عندي، لي ليو الاماكن، لا كرونولوجي دي زيفينمون، تسلسل الاحداث اكسيتيرا. نمشيو l'activité d'enseignement. Expliciter la consigne d'écriture. شرح توجيهات الكتابة. consigne. شرح les consignes d'écriture. مثلا raconter en 4 à 6 lignes les événements que tu as vécu à l'école. تعاود لي 4 ولا 5 ولا 6 ديال السطور على واحد الحدث كنتي عشتيه في ليكول. ولا raconter en 4 à 6 lignes un souvenir de vacances. ولا تعاود لي في 4 ديال السطور ولا 6 ديال السطور واحد لو souvenir souvenir ديال العطلة، souvenir de vacances. شنو يقابلها لي تاش دي زيلاف؟ interagir avec la consigne d'écriture. التفاعل مع هذيك لي consignes d'écriture. ها ليطاب ديالنا، ها لا فاز بريباراتوار ساليناها. نجيو لا فاز الثانيه، rédaction des premiers jeux. Préciser les modalités de travail, la forme de travail, هادو لي تاش ديال l'enseignant. Préciser les modalités de travail, la forme de travail, la durée, les critères à respecter. تحدد كي غيكون العمل، الوقت ديال العمل، لي كريتير ا ريسبكتي، شنو هما المعايير اللي خصهم يتحترموا في هذه الكتابه. accompagner les élèves et apporter de l'aide à ceux en difficulté. ترافق التلاميذ وتعطيهم واحد، تمد لهم يد العون، اللي يد العون اللي كيكونوا اللي يلقاو صعوبات في الكتابه. لي تاش ديال لي زيليف rédiger le premier jeu en fonction des critères expliqués. مع غيكتبوا هذيك لا برودكسيون ولكن مع المعايير اللي شرحهم لهم الاستاذ نتاعهم، اللي تشرحت من طرف الاستاذ. هذه لا فاز ديال لا ريداكسيون. نمشيو لا فاز لا troisième phase relecture et correction du premier jeu. اول حاجه شنو غنديرو؟ encourager certains élèves à lire pour leurs camarades leur premier jeu. بحال ناخذ واحد الفولونتير، واحد نشجعوا شي واحد اللي يقرا لنا هذاك لا برودكسيون اكريت اللي كتب. شنو هما لي تاش ديال لي زيليف؟ لي تاش ديال لي زيليف participer à la relecture de premier jeu. يشاركوا باش يقراو هذيك لا برودكسيون نتاعهم. نجيو في لي تاش نيت ديال l'enseignant. Identifier les erreurs communes et les difficultés rencontrées. يحددوا لنا الاخطاء والصعوبات اللي عرفوها التلاميذ، وفي نفس النيت لي تاش ديال l'enseignant traiter de manière systématique les erreurs et les difficultés identifiées. يقوم الاستاذ معالجه هذيك الصعوبات والاخطاء اللي لقاوها التلاميذ. شنو غيديروا لي تاش دي زيليف؟ participer à la correction des erreurs، يشاركوا في تصحيح الاخطاء، et traiter معالجه des difficultés identifiées، et traitement des difficultés identifiées، معالجه الصعوبات اللي لقاوها. هذه لا فاز لا troisième phase ساليناها. نمشيو لا quatrième phase اللي هي réécriture et amélioration de production. تولي تكتب وتحسن من هذيك لا برودكسيون اللي كتبتي في الاول. نمشيو لي تاش ديال l'enseignant. faire écrire et améliorer les premiers jeux en fonction des indices retenus. les tâches ديال les élèves réécrire et améliorer sa production en fonction des indices reconnus. يوليو يكتبوا ويحسنوا من الجوده ديال البرودكسيون على حساب داك لي زانديس اللي عطاهم الاستاذ. هنا غنكون ساليت لا فيش بيداغوجيك اولا لو سيناريو بيداغوجيك ديال لا برودكسيون écrite
ونحترم جميع المراحل. وإن شاء الله بحول الله كنتمنى نكون وضحت جميع النقط، وتكونوا إن شاء الله أساتذة الغد إن شاء الله. بسلام عليكم.